नमस्कार गोंयकारांनो, आयज हांव आना ग्रेशियस म्हज्याच गांवांत म्हजीच गार्बेज आनी गार्बेज जावंक कारण कितें तुमकां हायलायट करून हांव एक जागो दाखयता। हांव आसा बायपास रोड साईबाबा टेम्पलान सान जे हांव चिमला वेता, जे एक कपेला लागीं डायवर्जन जाता। एक वयता गवळे बाटान रस्तो, एक वाटेन वयता रिबांदर पाटो। तर आमी ह्या घेवनकेक आसा आनी इश्टी पळोवया। आनी म्हज्या लेफ्टान आसा ती धारवाडकर कॉलनी, जे 70 बोरवेल्स आमकां दिश्टी पडला, तेच आमकां सोदून काडल्या। त्याच्या समोराकूच ही वाट आसा, ही रोड आसा बायपास। आनी हांगाच्यान तो पळयतलो ह्या देंवतेक रस्त्या कुशीक गार्बेज कितली आसा ती। आता ही गार्बेज जावंक कारण कितें, पयले सुवातेर हांव म्हज्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन जाता आनी आमची पंचायत डोर टू डोर डेली कलेक्शन कोत्ता आनी आमची गार्बेज फीज घेता 600 रुपया। तर ही गार्बेज रस्त्यार कित्याक? जोरी तर डोर टू डोर कलेक्शन जाता, ही गार्बेज रस्त्याक कुशीक कित्याक? आनी एक संसडो तुमकां दाखयता, जे पळोवन म्हज्या गोंयकारांक खूब हे जातले की हो संसडो मारगांवसान हांगा पावला काय। वो जे आमचे सीएमान सांगला की जे प्रमाणे गांव लीप करूंक जाय जाल्यार वो गार्बेज हांगा डंप केला काय, पूण हे अशें जावंक ना। हो पळय म्हाज्या रायट हँड सायडीक देंवतेक हांव देंवला, ही गार्बेज पळय। आता ही गार्बेज, दिस इज द सेकंड पायल ऑफ गार्बेज। गार्बेज इज सेकंड पायल ऑफ गार्बेज। जेन्ना आमची चिंबलकान देवी येताना ही गार्बेज उलपन अननोन पीपल हे उलपावन उडयलेले असले। आनी ही झाडां तुम्ही पळयला कितले डॅमेज केल्या, ही उलपन उडोवन ही झाडां डॅमेज केल्या। ही प्रायवेट प्रॉपर्टी जावन आसा। सी हाव डेंजरस इट इज। कितले जाण हितून पडले, पूण आमच्या एमएलएक हो रिटेनिंग वॉल घेवपाक पडोंक ना। पायपलायनान हा, पायपलायनान हा, सदां उठ सूट आमी म्हणटा हे पायपलायनान हा, जाल्यार हांव खंयची पायपलायन तो सांगता ते म्हाका खबर ना। आता ही गार्बेज उडोवंक कारण कितें हांगा? जेन्ना ही गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन जाता जाल्यार ही गार्बेज खंयची? जाल्यार थोडे मालकिल्यार लोक आसा, जे लोक आसा मालकिरात लोक, हांव म्हणटा अनपड गंवार लोक, जे ह्या जाग्यांतल्यान वेता। आपूण ज्या दुसऱ्या गांवांत वयता, वो कामाक वेतासतना उडयता ही सगळी गार्बेज ती। तांकां टायम मेळना मातशें गार्बेज भायल्यान दवरूंक। आमकां गोंयकारांक संवय आसा उठ सूट गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूंक, उठ सूट पंचायतीक ब्लेम करूंक, पूण जोण एकल्याच्या पंचायतीन ओपन स्पेस आसा, जोण एकल्या पंचायतीचे वॉर्ड आनी पंच मेंबर आसा, आनी जोण एकल्या पंचायतीचे मेंबर्स गार्बेज कमिटी मेंबर्स आसा, जाल्यार इतले सपोर्ट आसतना तरी हाचेर निवारण कित्याक जायना? कितले फावटी हांवें हायलायट केले। एक व्हायरल जालो व्हिडिओ की बाबा जे उडयता म्हणून गार्बेज, ती गार्बेज तो बावड्यांनी जीव दिलो, व्हायरल केला म्हणून। जाल्यार आयज हांव हे म्हाज्याच गांवचे व्हायरल कोत्ता, हांव जीव दिवचे ना। दॅट इज अ व्हेरी स्टुपिड आयडिया। जीव केन्ना दिता? जेन्ना तूं सारको कांयच इलाज ना, यू आर फेड अप, बट स्टील काउन्सिलिंग इज देयर। आय डोंट वॉन्ट टू मिक्स अप दिस टू इश्यूज टुगेदर, पूण हांव सांगूंक सोदता की जेन्ना ही गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन जाता, एक हर घराची, हर मेंबराची एक जबाबदारी जावन आसा टू क्लीन
हाऊसेस क्लीन. पयले घर लीप करता आनी घर लीप केले म्हणटच अशे भाटांनी उडोवप न्हू. तुमच्या घरा भायर इल्लोसो पासून जागो आसत जाल्यार ती गार्बेज धापून दवरूंक जाता, ताजेर वेट दवरूंक जाता आनी ती गार्बेज क्लियर करूंक जाता. जाल्यार ही गार्बेज तुमच्या घरांनी तुमच्या कामाक तुमी वयता ते तुमी सेव करपाक टायमींग भायर दवरूंक सोदिना. सुणी हे करता म्हूण तुमी गार्बेज हांगा उडयता. फाल्यां हिंगा दुयेंस कितले जातले. ही एकदम डेंजरस डिजीज जावन आसा. जेन्ना हांव ब्लेम करता जण एकल्या नागरिकाक, ज्या नागरिकान every villagers is responsible for this. If you know to keep your house clean, you have to keep your village clean. Don't put blame games on panchayat, on the panch members, on the sarpanch. It is very easy to put blames, but it is our civic sense that tells us we should not throw garbage like this. This is not only one spot. I will take you to many spots where only the other villagers coming and throwing it over here. तशेंच कामदार जे कामाक वेता तेवूय अशें काम करता. तेंच्या कामा वयलो कचरो हाडून हांगा उडयता. So this also we have found out. It is not that I have done every possible thing to educate these people. Union High School students have done street plays, awareness programs. Even the Killawada school people, our school students have done this. We have done door-to-door awareness. Story या लोकांक अक्कल म्हणटा ती येयना. अक्कल शून्य लोक. कित्याक आपले घर साफ करता आनी हे भाशेन गार्बेज डंप करता. फाल्यां हेचेर जे कितें दुयेंस जालें, who is responsible? You all will be catch hold of the health department. You will catch hold of the sarpanch, but catch hold of yourself. First comes you, then they. If you are not responsible and if you are not a responsible person, you shouldn't do this. Take this responsibility in you. मॅम गव्हर्मेंट सायडीच्यान प्रोविजन हा वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज इवन इलेक्ट्रिकल आनी क्लोथ बीन ते घेता, सेग्रिगेट करून घेता, पूण लोक थंय दिना. कित्याक लागून अशें दिसता तुमकां? सिविक सेन्स ना तिंका म्हणटा आपल्याक टायम ना. पूण जोडपाक हाय रेट लेबर करपाक तिंका तो टायम हा. एक लेबर तूं हाडूंक वयशी जाल्यार 1000 वयर आसा. ते बार्गेन करूंक देखून तूं वचत जाल्यार तूं म्हणटा चल वच. एक एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड गोवा आमी येयना जाल्यार हे तुमकां शिकोन ब्रूथ हा ती लेबराक हे कळटा जाल्यार हे कळना. बाबा गार्बेजाक तुमी पयशे मोडटा, एवरी इयर तुमी पयशे दिता जाल्यार तुमकां अक्कल येना. ही गार्बेज बाबा गार्बेज कलेक्शनाक येता ते कलेक्शन आमी करचें म्हणून. जायते जागे आसा. हे आतां हे फकत धारवाडकाराचे सामकाराक. आय डोंट से दॅट धारवाडकार पीपल आर डुईंग दिस. आय एम नॉट पुटिंग एनी ब्लेम गेम, बट दिस इज बीन डन हियर अँड दिस पीपल शूड टेक केअर ऑफ इट. हिंगा त्या प्रॉपर्टी ओनराक सांगोंक जाय. दॅट इज द ड्युटी ऑफ द पंचायत to raise this wall and to keep a security here. Panchayat will not go to do all this. This is very dangerous for a garbage collector also. ती मुनशा हा ही कुसलेली गार्बेज काडपाक ते कलेक्टराचे मुनशा न्हू. So have little civic sense in you that to keep the garbage coming, whether it is a big bag or a small bag, give it. Don't dump it over here. मॅम फूल स्ट्रेचाचेर पयल्यार आमी कचरो उडयलो असो दिसता आनी हो टर्न आहा आनी नॅरो रोड आहा आनी हांगा ट्रॅफिकूय जाता. आनी सद्याक तुमी तो आमकां झाड दाखयला पळय तो फूल जळा आनी केन्नाय पडूं शकता. पडल्यार तो गाडयेंचेर पडूं शकता, कितें इन्सिडंट घडोंक शकता. ताजेर तुमचें कितें म्हणणें? हेच हांव सांगूंक सोदता. प्री मान्सून वर्क हे पंचायतीचो गुन्या. प्री मान्सून वर्क येवच्या आदी असले डेंजरस ट्रीज आहा ते कातरूंक जाय. तशेंच डेंजरस ट्री म्हाज्या हेरिटेज सायटान आहा. आयज 2 वर्सां जालीं हांव झगडटा पूण तो डायरेक्टर ऑफ प्रोविदोरिया आयकोना. तो म्हणटा कितें 2 वर्सां कांय जावंक ना ती झाडांक. आतांच लोक मोडटलो. दीज आर द आन्सर्स फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ प्रोविदोरिया अँड वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल. 2 years आय एम फायटिंग फॉर दॅट. These dangerous trees may fall down any time.
हे फायर ब्रिगेडान देखून रिपोर्ट हा सगळो हा हेजो. I was a complainer to complain about this disaster. But see this garbage. We can have a close look. I'll show you one more spot at this area only. See how the trees are burnt. Just zoom and show the people how miserable it is burnt. See here. See the pillows. इतले नालायक लोक आसा. And it is not that there are not educated people over here. There are educated people over here, but they don't want to voice up. ती दुयेंसान देखून मोरंग तयार हा. कोणाक बी आता ते कोणाकूच भियेना. ते कोणाकूच भियेना. ते म्हणटा दुयेंस येता तेन्ना पळोवया. गव्हर्नमेंट जिंदाबाद. सीएम जिंदाबाद म्हणटा ते. सीएम आसतना आमी भियेना. भिवपाची गरज ना. हे लोकांचो एटिट्यूड. सी दिस. व्हॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस? आता फाल्यां तर हांवें हेजो व्हिडिओ कोण उडयता ते दवरलो जाल्यार फाल्यां म्हाजेरूय कंप्लेनी जातली पुलीस स्टेशनाचेर. आनी म्हाजेर कंप्लेन देखून केल्यार हांव भियेना. हांव लोकांक सांगूं सोदता जाय तितले म्हाका धमकी दिल्या. परतून धमकी दी. आय एम रेडी टू डाय फॉर माय चिंबेल. आय एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी. See now this. Is this Chimbel what we expect? Why was this not happening years before? Because the MRF plant is full. Look also हिंगा उडयता. मॅम गोंयान खंय न्हू गार्बेजाचो इश्यू रेज जालो न्हू. चिंबल एग्जाम्पलान येतात. कितकी वर्सांच जाली. चिंबल तो गार्बेज इश्यू केन्ना क्लियर जातलो? See, पयले स्वातेर हांव म्हाज्या लोकांक सांगूंक सोदता. Initially itli garbage nasli, and the main reason for this garbage is the carrying capacity of Chimbel is out of the way. It is unlimited, the carrying capacity. तर आमच्या सरपंचान आमच्या MLAन पयले हाचेर लक्ष दवरूंक जाय. वोट बँकाचेर धरी नाका प्लीज. वोट बँक सोडून दिया. पॉलिटिक्स सोडून दिया. पण हे इश्यू जे हा, जे उदकाचो इश्यू, लायटीचे इश्यू, गार्बेजाचो इश्यू, हाचेर लक्ष दवरा. दिस शूड बी अ विजन अँड नॉट द वोट बँक्स. लोकांक कितें सांगचे सांगासर ते येवन उडयता ते? पळय हांव लोकांक इतलें सांगूंक सोदता. बऱ्या हितून शब्दान सांगूंक सोदता हांव की तुमचें घर संडे येयलो म्हणटो जो वीक डेज खंयचे दवरून तुमी आख्खे लीप करता आनी तेन्ना ते तुमचें घर नितळ दिसता. जाल्यार तुमकां दिसना फाल्यां त्याच घरान तुमची सोयरी येतली. वो खंयचो लोक भायलो तुमच्या गांवांत विजीट करतले. हे दाखोवपाक तुमी करता तुमचो कचरो हाडून लोकांच्या भाटांनी उडोवप. हे सारकें? मॅम म्हाका आनी कळना. लोक जेन्ना पंचायतीन टॅक्स पे करता गार्बेजाचो जाल्यार हांगा हाडून कित्याक उडयता? दे आर लेझी. दे आर व्हेरी लेझी. कित्याक सकाळी उठ सूट कामाक पयशे करून लेबराक कितें तुका सांगल्यार रेटी कितले वाडल्या. डिमांड वाडल्या लोकांक. इवन प्लंबराच्या पोंतान, ते वेल्डराच्या पोंतान, कार्पेंटराच्या पोंतान हिंका आयज डिमांड आहा. तर उठ सूट ते धांवता आनी असो कचरो उडयता. ते रावना गार्बेज कलेक्टराक. It is not the failure of the garbage collection. I am again telling it is date and we are lucky. We are lucky that a garbage is collected day and आमच्या गावांत पळय, आमच्या वाड्यांनी पळय कितली नितळ हा. थोडे ब्लॅक स्पॉट्स हा. हांवें जेन्ना हांव हायलायट करता गार्बेज कमिटीक सांगलेलें आहा खंय तुमकां ब्लॅक स्पॉट दिश्टी पडटा जाल्यार तुमी त्या गार्बेज कलेक्टराक सांगचे फोटो काड आनी लोकेशन घाल. पण हे फोटो आनी लोकेशन काडून आमी धाडटा तेन्ना ते क्लियर जाता. जाल्यार दुसरे गार्बेज कमिटीचे मेंबर अशें कित्याक करिना? दुसरो लोक अशें कित्याक करिना? इफ यू वॉन्ट स्टार्ट फ्रॉम युअर सेल्फ. Start from yourself to complain wherever you have noticed this garbage.
complained to the garbage. He is very nice person. He has always answered my call whenever I called him. In garbage in Ward 7 of the area where I am staying, he always came and collected it. But repeatedly when I started taking up this issue, people started tagging me. Sarpanchache PA, Sarpanchache Munis, BJPचे Munis. When you do these things, people accuse you and तुका दिसता मागीर आपण काय करचे ना मरण या लोकांक हे घाणीन हे आता तू काय देखून खबर आसा की कसलो वास मारता तो. मॅम तुका लास्ट क्वेश्चन विचारता जेन्ना विकसीत इंडिया म्हणटा विकसीत भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या असल्या हितून इश्यू उरले जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक पावतले. अशें दिस इज द डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. आता हे पळय इतले पळय तुका सांगता इतली घाण येता म्हाका देखून अणभव येता हे वासान. आय डोंट नो हाऊ दीस पीपल आर स्टेइंग ओवर हियर. हे पळय गार्बेज इतल्या प्रमाणान जाला. यू कॅन इमॅजिन वॉट इज द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द पीपल. विकासीत गोय विकासीत लेट्स स्टार्ट विकासीत चिंबेल आणि नितोळ गोय टोपटे मारल्यार जायना पंचायतीचे की नितोळ चिंबेल नितोळ गोय कसले टोपटे आमकां नाका. सी हे जेवणाच्यो वस्तू देखून हाव इट इज ऑन द रोड. आणि हिंगा गायो येता ते गोरक्षक हांव सांगूंक सोदता मातशे गायांक व्हरा प्लास्टीक खावच्या आदी मातशे पळय कसल्यो घाणी मारता सोसूंक जायना.